স্টিলিংটাই হইতেছে মানে রিগার্ডিং পাট্টা ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইয়ে নিয়ে। তো এটা আমরা এখন আলোচনা হয়েছে, ডিএম ম্যাডাম মধ্যস্থতা করবেন। আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ। আর যেটা যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো। অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি। আমরা করে দেবো এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি। ভেরি শর্টলি মানে কতদিন? দেখুন, এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস। আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আনডুলেটিং ল্যান্ড, খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন, উঁচু নিচু, এবং ওখানে চেঞ্জ দিয়ে হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো। এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো। আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে। এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো, ঠিক আছে। অবঙ্গে চিনি ফাঁসিংতৈ जोङो गायनै डिमान्ड नतयै राज्य सरकारनि थानि थ्रु डीएम थ्रु एसडीएम जोंबरानो थानि कायसा मेमोरेन्डाम रहरनायनि आगेनसिमनि चिनि कक साजा तंमानि जों एसडीएम तेलेमुरनि एसडीएम नि थानि जोङो चिनि सानमु या फारि रिलायनाय दाबो তারা ভুগতেছে এবং পাট্টা হোল্ডার যারা তারা তাদের নিশ্চিত বন অধিকার আইনে যেটা পেয়েছে, কিন্তু তার প্লট নাম্বার খতিয়ান নাম্বার সমস্ত ঠিক নাই, যার ফলে তার নিশ্চিতভাবে তাদের ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারতেছে। এই জায়গায় ফরেস্টের হ্যারাসমেন্ট যাতে বন্ধ করা হোক, এটা আপনার শুরুতে আমরা এসডিএমের কাছে বিনতি করলাম। जों दिनै तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट तिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमुरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों तिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तांबागै लाहार का सलायखा नरक जतनो खोना नर साइमान बायखा जों मायं गोथोंनि থেকে যে নখক সবাইজাকনাय मायं गोथों बाय बागान नष्ट खायजाकनाय आबारकनि पार्मानेन्ट सल्युशन मायं गोथोंनि जों आबाद सानमानि ते कैसा हंके चिनि पाट्टा लैंड फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रकनो दाकि डिमार्केशन खाई रिनानि आबानि लगे लगे जोंआवबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনকুরেশন नै रायदा जायाखै जे सबाइना नायमानि रमुई टक मानि आबो रंनो तुई बुचुं कक सालायखा क्रिमिनल हिमानि पाट्टानो इलिगल हिमानि हेके सिनि मायुं बाय नक सबाइ जमारो कम्पेनसेशन माया फसल खाइमारो कम्पेनसेशन माया राबार नष्ट खाइमारो कम्पेनसेशन माया आबर जतनो कायसा कमिटी खावै जत सबाइ जागनाय रंनो रां रिनानि बागै कम्पेनसेशन रिनानि बागै इमिडिएट उइथिन साप्ताह कायसान बिसिङाव जों बाय आसुगै कमिटी खानानि बागै डीएम साहेबा जोंनो कक रखा ताबो भिडिअ कन्फारेन्स खाइ जों बबाय कक सालायखा बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनपार जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया एके बबाय कक सालायखा ओ मायुं बाय नक सबाइजाकनाय इभेन मायुंनो पार्मानेन्ट सल्युशन तामो खाइमान आबानि बागै जों साका वाचमेन आ पारानिनो मायुं मरोंनानि बागै रिक्रुटमेन्ट खायनाय नंथुन बरक नाहार जाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पाराव तार जाथुन आबरंनि जों कक साका जतनो डीएम साहेब गसेका एका ताबो पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगिया कामियं थोन कल्याणपुर तेलेमुर थोन कोनो जागाव ताइ जेएफएमसी ओ ताहाबदि बरक साका जों आसगै सानानै बरक लयन आबो बरक साका इ आबो हाइके जों ताबक आपातत जेएफएमसी अमाइके कोनो फरेस्ट अमाइके ताइ थां खाइलिया गे पाट्टा नरक जतनि पाट्टा तंगो बरक चिनि एसडीएम बो तंगो एसडीपी बो तंगो डीएम साहेब गसेका जत पाट्टानो जतन डिमार्केशन खाइरिनानि बागै बरक गसेका तै फरेस्ट न अबाइके माने खान खाइ कोनो तेबुनि याक अमाइके संगानि बागै इभेन जे বিষয় ताबक मन्तांनि फानंथोन जे कोनो जागाव जेएफएमसी बाय जुदि नरकनि जागा पाट्टा न जागानो सेक जागै तंके फरेस्ट बाय सेक जागै तंके नरक जाकि डिमार्केशन नांकाके प्रायोरिटी विशेष बा जागा रंगनो नरकनि पाट्टा न
ডিমার্কেশন রিনাইট কোনো ফরেস্ট ফানো কেবু ফানো আর তাই ননি জাগানো তাই সেগি মাইয়া জাত আবনি বাগিবো ডিএম সাহেব গসেকা আং সাকা চিনি SDFO ফরেস্টনি SDFO চিনি আর उसगांगो मौंतांगो थांगो बोरी रगनो ब ऑफिसर तुति बाहिके याक्ति सावै बोरी रगनो घटना रमिमान बाहिके बरगनो चपार सरै गाड़ी दाइमान ब त क्राइम सिकाके बाहिके दुगान रने रनो ब क्रिमिनल निसा बाहिके ब पाट्टामान मा रगनो ब इलिगल निसा आबो रगनो बनो ब अरनि को ट्रान्सफारं रिजाङै फानुसे ताबो पर्यन्त ट्रान्सफार थांगिया उइसिन साप्ता काइसन बिसिङो बनो अर मार हनाय आबो गसेका ओ SDF नो साप्ता काइसन बिसिङो बरनि बनो रि हरसिनाय इभेन हगाके जों साका तासिङो त तै काइसा हगे ए जे उत्तर महारानी पर तहसिलदार mayung बाय नक सबाय जागिबो निनि खेतरग मैखिथों थाइखनो नस्ट दंजागिब फाइनाय फाइदि आबनो रिपोर्ट खाइफाइदि हिके थांगिया अंमानि बागै जों साका आबनो आरनो नर्दि आरो कताल काइसा तहसिलदार दि आबो बग सेका बेबन गसेके ताबुक जोंबरगनो टाइम रेखा 3 तारिख जोंबाय DM बाय फरेस्ट बायके जों जतन आचगै ओ प्रॉब्लम रो मायुंगनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम रो प्रॉपरली परमानेंटली सॉल्व खानेन बागै DM साहेब गसेका आबनि बागै जों ताबुक चिनरो जों कसां कसां खायनो जों ताबुक आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामाका सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल अनि जों खाकाओ आगामी दिन इभेन तासिगो चिनि खाना खाना चिनि लिडर चिनी सिनियर लिडर ब मेने बर्मा सरने घटना रग जेबाबे अंखा अवहाय षড়যন্ত্র रगनो बाहायनो ताइ इया नातै SDM न माने सदर्थ काइसा भूमिका नानानि बागै इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै कयखा आन बागै ताखुताय बुखुकसं जों साका साप्ता काइसानि बिसिङो जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगि हाके सामुंरम जायाके हायना हाय तैसा आचंनाय मानि साप्ता काइसा नाइया 3 तारिखनो जोंबाय आचंलायनायनि बागै DM साहेब कग्रेखा जों मंगिया गामि ब्लग याके SDM अफिस जेखुनु जागा जों आचंनानै हिके जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिखा चिनी लगे MLA साहेब दङो चिनी कल्याणपुर ब्लक प्रेसिडेंट दङो चिनी लीडर अशोक देव बर्मा चिनी लीडर महेंद्र देव बर्मा चिनी लीडर गौरव देव बर्मा चिनी रंजीत कुमार देव बर्मा चिनी एडवाइजर दङो DM नि बखाक्तो DM सिम ऑनलाइन कक सगा SDPO साहेब दङो कमलपुरनि SDPO फाइका हेके अरनि SDM दङो जोंबाय अब हाइता गबो खुवानि सिमि पाट्टानि सल्युशन निबाङा खलाय सार त्रिपुरानि जों त सारा त्रिपुरानि साका अबनो त जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्टनि दायित्व बनि बाहिनी DM सह अबनि दायित्व नानाय আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনারা এখন ব্যারিকেডটা তুলে দেন আমরা মানে কয়েকটা কথা আমি SDM এর সামনে এবং SDPO সামনের উপরে আজকে আমরা দুইটা পয়েন্টের উপর এই রাস্তার উপর আন্দোলন করছিলাম একটা হলো বন্য হাতির উপদ্রব এর জন্য আমরা অনেক জনের প্রাণহানি হয়েছে এবং বিশেষ সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং আরেকটা হলো বন অধিকার আইনে যে পাতা পেয়েছে এটার কোনো প্লট নাম্বার নেই সঠিকভাবে ডিমার্কেশন করা হয়নি এবং এটার জন্য আমরা SDM এর কাছে DM এর কাছে আজকে মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি এবং ম্যাডামকে বলেছিলাম আজকে এখানে এসে আমাদের কাছে ইস্যুর করার জন্য কিন্তু উনি আসতে পারেনি অসুস্থতার জন্য তাই আমরা SDM এর থ্রুতে ওটা পাঠিয়েছি আরেকটা সবার সামনে আমি অনুরোধ করতে চাই আমাদের SDM সাহেবকে এবং SDPO সাহেবকে কিছুদিন আগে গতকালও কেন রাস্তার উপর আন্দোলন চলছে বর্মা ছাড়াতে এটা কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখেছি আমাদের তরফ থেকে মানে আমাদের ট্রাইবেলের তরফ থেকে কোনো কিছু করা হয়নি এটা কোনো এক গ্রুপ হয়তো মানে ষড়যন্ত্র করে এটা করেছে এখানে TSR নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু TSR দিয়ে তো
আমাদের শান্তি ফিরে আসতে পারে না। এটা এখানে যদি ভালোবাসা না থাকে, আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে, কেমনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে? কাজে এই সমস্ত চক্রান্তকারীদের তদন্ত করে আপনি স্পেশালি এটা তদন্ত করা হোক ব্রহ্মসরের ব্যাপারটা। কিন্তু এত যারা গড় পেয়েছে তারাও একটা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড় তুলেছিল, এবং আমাদের ব্রহ্মসরার যারা এই এরিয়াতে আছে আমরা জানি তাদের যে ব্যবহার কী রকম। তো এই সমস্ত আমাদের তরফ থেকে করা হয়নি, এটা আমি বলতে পারি নিশ্চিন্তে। এবং কারা করেছে এটা যাতে সঠিকভাবে বিচার করা হয়, এটা ডিএম সাহেবের কাছে আমার স্পেশাল অনুরোধ রইল।